Enemy down. Clear. Nice shot. भाई उठ। कौन सा दोस्त है? अरे ये ज्यादा मिनट की हो गई पढ़ के देखो काफी अच्छे अभी से ना। वीडियो ज्यादा हो गई है ज्यादा मिनट। भाई खेल में तेरे को दिखाऊंगा। कासिम फट के पढ़ेंगे अपनी आवाज नहीं गई। खुद में वैसे मोबाइल बंद कर दो, सही है ना? ताकि आवाज नहीं आए। कासिम फट के पढ़ेंगे, फट के अभी। इससे अब तो खाली बोल गया। अरे मैं तो खोल लूँ। Team match. Let's go. कासिम बता दे इससे पहले मेरी। Cover me. First point for the red team. अब इसमें लिखा वेट करो। Reloading. यार हमारी बारी में गलती आ गया था। अरे इसमें कभी नीचे का नहीं था। बंद हो गया। चार जगह कैसे इसको बताइए अपन ना। तो जीतेगा ही नहीं कभी। Cover me. Killing spree for the red team. अबे इसमें बहुत गंदी गेम है मेरी, ये तो मोबाइल सही नहीं है। Target down. Reloading. Cover me. आगे खड़ा खड़ा दबा वाला था ये वाला सेट हो गया। वो आइटा मारने करी तो लगी नहीं। No mercy. चलो 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 बताता हूँ। अरे ले बहुत कर रहा है शेर है। Nice shot. Reloading. कासिम बढ़िया, कासिम के बढ़िया। 3-4 दे दिया तो होली गया। Enemy down. चल हर बार भाग के खड़ा।
हमारी बारी में तो लगता नहीं है। बेटा मेरा पता नहीं कैसा बेकार गेम चल रहा है जो तेरे को मुंह दे रहा हूँ तेरे को। सही चले रहे तो बच्चे ही नहीं। कहाँ चला गया? सिर पर चढ़ा हुआ है। ये बात है। Half of the match is over, and the red team is in the lead. Reloading. Cover me. बात पता है। नीचे पड़ गया। हाँ Reloading. मेरे जमाई फायर बहुत मार रही है। चलो फिर मसला ही नहीं है। मिसिंग हो रहा है, हमें मिसिंग हो रहा है। बोल रहा है क्या? हाँ बोल रहा हूँ। Target down. बोल रहा है क्या? बोल रहा है क्या? तेरे पाँव पे गोली मारना था। हाँ हाँ मैं मारता हूँ। अरे यार यासीन बचत हो रही है इसकी। बच्चे तेरी हो रही है बहुत ज्यादा ही। भाई Clear. ऐसा मरता बाबू, ऐसा मरता है। Cover me. डोंट वरी एंग्री मी। पकड़ी हाँ। Enemy down. साढ़े 5 मार दे 10 पे 10। अब तो बनूं लग गया अभी तेरा सही करके। रुकवाता हूँ टेंशन नहीं ले। कहाँ रह गया? Clear. कितना उल्टी है कभी मजे देखेंगे मतलब तू रोएगा क्या? ये बहुत हो गया तेरा उठ थोड़ा सा। Nice shot. भाई उठ उठ जल्दी उठ, चल चल शाबाश, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। आजा आजा ये ना तब पड़ गई नीचे दिखा। No mercy. मेरा मुन्ना मुन्ना मेरा मुन्ना मुन्ना। Dead. मेरा मुन्ना मुन्ना मुन्ना। Nice shot. उसे भी फटके पड़ते हैं। और आकर एक once more। Oh my god. आजा अब तेरे बचाएगा कौन?
को गोली लग गई, अल्लाह की कसम। देख ले फिर देख ले। अच्छा अच्छा, खैर हो गई, लगाता हूँ मैं, तू टेंशन नहीं ले। The red team doesn't have a lot of ओह time left. थोड़ा सा बचा है, आ जा जल्दी 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 जा। Hit. चल मेरा मुन्ना, जल्दी 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 आ, एक गोली बची, जल्दी जल्दी आ, उड़ते हुए। Blue team victory.